शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। অবৈধ কয়লাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফ লালার 4 সঙ্গীকে পেশ করা হলো আসানসোলের স্পেশাল সিবিআই কোর্টে। অভিযুক্তদের জামিন নাকচ করে 4 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। 8 নভেম্বর হবে ফের শুনানি। পুলিশের ছদ্মবেশে দুর্গাপুরের ব্যস্ততম বাজারে কেপমারির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। একেবারে ফিল্মি কায়দায় দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারের ঘটনায় পুজোর আগে তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। পোস্টমাস্টার হত্যার ঘটনায় 2 অভিযুক্তকে আসানসোল জেলা আদালত দিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। 2012-র 18 এপ্রিল পোস্টমাস্টার সুশীল যাদবকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। ব্যাংক আধিকারিকের পরিচয় দিয়ে 70,000 টাকা হাতানোর অভিযোগে রানীগঞ্জের 11 থেকে সাইবার চক্রের 3 জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনা ঘিরে তৈরি হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। দুর্গাপুজো উপলক্ষে কোভিড বিধি মেনে চলার আবেদন জানিয়ে প্রচার গাড়ির উদ্বোধন করা হলো পশ্চিম বর্ধমান জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। ট্যাবলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মিনতি হাজরা। পুজো কমিটিগুলির কাছে কলকাতা হাইকোর্ট এবং সরকারি বিধিনিষেধ মেনে চলার নির্দেশিকা জারি করা হলো হীরাপুর থানার পুলিশি তরফে। দ্বিতীয়ার সন্ধ্যায় ছিল এই পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে এই বৈঠকের আয়োজন। আসানসোলের বার্নপুর এয়ারপোর্টের কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার লক্ষ্যে আসানসোলের এডিডিএর কনফারেন্স হলে এদিন হয়ে গেল প্রশাসনিক বৈঠক। 2-1 দিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে নির্মাণের কাজ। अवैध कोयला खनन और तस्करी कांड के मुख्य अभियुक्त अनुप माझी उर्फ लाला के 4 सहयोगियों की पेशी आसनसोल के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में की गई, जहां से कोर्ट ने जयदेव मंडल, निरतबरन मंडल, गुरुपद माझी और नारायण नंदा की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया गया और 4 आरोपियों की अगली पेशी आगामी 8 नवंबर को होगी। अवैध कोयला खनन एवं तस्करी कांड में अनुप माझी उर्फ लाला के 4 सहयोगियों जयदेव मंडल, निरतबरन मंडल, गुरुपद माझी और नारायण नंदा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है।
सीबीआई द्वारा शुक्रवार को फिर चारों आरोपियों की पेशी आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट में की गई, जहां से कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 8 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि इससे पहले सीबीआई ने 2 बार चारों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। सबसे पहले सीबीआई ने चारों आरोपियों को 6 दिन और फिर 4 दिनों के लिए रिमांड पर लिया था। अवैध कोयला खनन एवं तस्करी कांड की जांच कर रही सीबीआई ने गत 27 सितंबर को अनूप माझी उर्फ लाला के चारों सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की टीम द्वारा रानीगंज, आसनसोल, पुरुलिया और बांकुड़ा जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी और चारों आरोपियों को अपने गिरफ्त में लिया था। सीबीआई अब रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर रही है और अवैध कोयला खनन एवं तस्करी के गोरख धंधे से जुड़े राज उगलवाने के प्रयास में जुटी है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर के बेनाचीटी बाजार में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर एक वृद्ध व्यक्ति के पास से लगभग 2.5 लाख रुपए के गहने लूटकर बदमाश फरार हो गए। यह पूरी घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस बदमाशों का सुराग ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लूट के शिकार हुए रिटायर्ड डीएसपी कर्मी तुषार कांति सरकार ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। दुर्गापुर के बेनाचीटी बाजार में कुछ बदमाश पुलिस का परिचय देकर एक बुजुर्ग व्यक्ति का कीमती आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं लोगों की भीड़-भाड़ में दिन दहाड़े हुई इस घटना से बाजार में हड़कंप मच गया। इस दौरान फर्जी पुलिस बनकर आए बदमाश बुजुर्ग व्यक्ति से सोने का 3 अंगूठी एवं एक चेन लेकर फरार हो गए। वही वारदात की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। घटना की शिकायत प्रांतिका फाड़ी में दर्ज कराई गई है। इस संदर्भ में स्टील टाउनशिप निवासी डीएसपी के सेवानिवृत्त श्रमिक तुषार कांति सरकार ने बताया कि गुरुवार को बेनाचीटी बाजार में मोबाइल का मरम्मत कराने गए थे। इस दौरान मोबाइल दुकान में कर्मियों को मौजूद नहीं रहने के कारण उन्हें कुछ देर बाद आने को कहा गया। इसके बाद तुषार बाजार में खरीदारी करने के लिए चले गए। बेनाचीटी फल मार्केट के निकट एक अज्ञात युवक आया एवं तुषार का हाथ पकड़कर कहा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी आपको सड़क के किनारे बुला रहे हैं। वहीं पहले से सड़क के किनारे मौजूद फर्जी पुलिस अधिकारी ने अपना आई कार्ड दिखाया। इस दौरान फर्जी पुलिस अधिकारी ने तुषार को बताया कि बाजार में स्मगलर गिरोह के सदस्य सक्रिय है। इस दौरान फर्जी पुलिस अधिकारी ने तुषार को डांट फटकार लगाई एवं सारा जेवर खोलकर एक बैग में रखने को कहा। बदमाशों ने एक हीरे की अंगूठी, 2 सोने का अंगूठी एवं सोने का चेन तुषार के बैग में रख दिया। ঠিক আছে, যখন আমি এসেছি হাঁটতে হাঁটতে তখন একটা লম্বা চওড়া একজন ছেলে প্রায় 30-35 বছর বয়স হবে, সাদা জামা পরে আমায় এসে বলছে, এই আপনাকে স্যার ডাকছে। আমরা আমাকে ডাকছে, আমি তো অবাক হয়ে গেছি, কে চিনি না জানি না, আমায় কেন ডাকছে? বলছে হ্যাঁ ওই তো ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে উনি ধরে ধরে নিয়ে গেলেন, রাস্তা ক্রসটা করে মোবাইল দোকানের সামনে এসে দেখলাম হ্যাঁ একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বলছে, এই আমরা হচ্ছে পুলিশের লোক, এই আপনাদের সব সচেতন এগুলো সাবধান করবার জন্য আমরা এখানে দাঁড়িয়ে, আপনি জানেন গোল্ড স্মাগলিং হচ্ছে, ইয়ে হচ্ছে, পেপার টেপার পড়েন, কাগজ টাগজ পড়েন? আমি হ্যাঁ তো পড়ি, কই এগুলো তো ইমিডিয়েট কি এরকম কিছু তো শুনিনি। তো আমি বলছি কই দেখি আপনার ব্যাগে কী আছে? আমার ব্যাগ ট্যাগ সার্চ করলো, সার্চ করে আমাকে বললো এই এগুলো সব খুলুন, সোনার গয়না ফয়নাগুলো। তারপরে আমি তখন বললাম ঠিক আছে খুললে, বলে এগুলো খুলে গুনে নিন কী কী আছে। তখন আমি দেখলাম হার আর 3টে আংটি, এগুলো আমি বললাম যে 4টে, টোটাল আমার 4টে আছে। তখন বলছে এগুলো সব ভালো করে রেখে দিন আর বাড়িতে গিয়ে সব পড়াপড়ি করবেন। যখন আমি পকেটে রাখতে যাচ্ছি তখন বলছি দান 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 দিন, ওগুলো দিন। তা আমি বললাম দিয়ে দেবো, হ্যাঁ হ্যাঁ দিন না। বলছে একটা সাদা কাগজ দেওয়া তো, দিয়ে একটা সাদা কাগজে পোটলা করে আমাকে বললো এগুলো রেখে দিচ্ছি বলে আমার ব্যাগটাতে ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যাগটার মধ্যে না একটা গিঁট মেরে দিল। তখন আমি বলি এইগুলো কী করছেন, ব্যাগটার মধ্যে গিঁট করলে আমাকে দিলেন না? আমি তখন তাড়াতাড়ি ওই ব্যাগটা খুলছি, সেই সময় একটা মোটরসাইকেল এসে দাঁড়ালো, ওই ওরা মোটরসাইকেলে চেপে গেল ভদ্রলোক।
দুজনই। তারপর আমি খুলে দেখছি এই কাগজের পোটলাটা এবং এই চারটে পাথর। কি ছিল ওর মধ্যে? হ্যাঁ, শুধু শুধু পাথর, এই যে পাথরগুলো। दुर्गापुर से साधन रुज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पोस्टमास्टर की हत्या के मामले में आसनसोल जिला अदालत ने 2 अभियुक्तों को सुनाई उम्र कैद की सजा। वर्ष 2012 के 18 अप्रैल को पोस्टमास्टर सुशील यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लगभग 9 साल तक यह मामला अदालत में चला और अब अदालत ने हत्या के मामले में अभियुक्त हरि पासवान और अभय गोस्वामी को उम्र कैद के साथ 5 महीने की जुर्माने की सजा सुनाई है। एक पोस्टमास्टर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आसनसोल जिला अदालत ने 2 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को आसनसोल जिला अदालत के एडीजे चतुर्थ कोर्ट के न्यायाधीश साकेत कुमार झा ने पोस्टमास्टर सुशील यादव की हत्या के अभियुक्त हरि पासवान और अभय गोस्वामी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ अभियुक्तों को 5-5 हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को 2 महीने अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। बताया जाता है कि पोस्टमास्टर सुशील यादव की हत्या का मामला लगभग 9 वर्षों से अदालत में चल रहा था और अब इस मामले में अदालत का फैसला आया है। बताया जाता है कि वर्ष 2012 के 18 अप्रैल को रामकिशुन डंगाल के निवासी पोस्टमास्टर सुशील यादव की बाराबनी थाना क्षेत्र के माझियाराह इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को लेकर काफी बवाल हुआ था और लोगों में भारी आक्रोश देखा गया था। इलाके के लोगों ने हत्यारों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग पर आंदोलन किया था। पुलिस ने इस मामले में हरि पासवान और अभय गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। तब से यह मामला अदालत में चल रहा था। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को हत्या के साथ आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया था और शुक्रवार को सजा सुनाई गई। इस मामले के सरकारी वकील तपन कुमार मुखर्जी ने बताया कि हत्या के मामले में दोषी पाए गए दोनों अभियुक्तों को उम्र कैद और 5,000 रुपए जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट के तहत 2 महीने की जेल एवं 1,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 18/4/2012 সুশীল যাদব ডিসি যখন পোস্ট অফিসে যাচ্ছিল নিজের কাজের জন্য 9টা থেকে 9:30 কেলিয়াজোড়ে পোস্ট অফিসে চাকরি করত। সেই সময় সেটা কেলিয়াজোড়টা হতো দোমানি এবং পাড়িরা প্রি প্রাইমারি স্কুলের সামনে এই 2 জন আসামি যারা সামনে থেকে লক্ষ্য করে একে গুলি মেরেছে এবং হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পথে হসপিটালে তাকে ডেড বলে ডিক্লেয়ার হয়েছে। বাবা শিবজি যাদব কমপ্লেন্যান্ট, এই কেসে কমপ্লেন্যান্ট, তিনি মামলা করেছিলেন এবং এই কেসে ঘটনা 4 দিন পরে অভয় এবং হরি পাসওয়ান জেলে কাস্টাডিতে নেওয়া হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তারা বেল আউট হয়নি, জামিন পায়নি। 5 তারিখে এডিজে 4 সকেট কুমার ঝা তিনি দোষী সাব্যস্ত করেছেন। আজকে রায় ঘোষণা করলেন 302 যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সঙ্গে 5,000 টাকা জরিমানা, অনাদায়ে 2 মাস জেল এবং 27 আর্মস অ্যাক্টে 3 বছর জেল, 1,000 টাকা ফাইন, অনাদায়ে 1 মাস জেল। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন একটু বিরতির পর ফিরছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। Public Times is a
সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসের যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476, 9832733886।
কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। শিল্পাঞ্চল রানীগঞ্জেও সক্রিয় এবার সাইবার ক্রাইম চক্র। ব্যাংক আধিকারিকের পরিচয় দিয়ে প্রায় 70,000 টাকা হাতানোর অভিযোগ রয়েছে ওই সাইবার চক্রের বিরুদ্ধে। ঘটনায় দার্জিলিং পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে 3 জনকে। ধৃতরা 3 জনেই রানীগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। সাইবার ক্রাইমের অপরাধে দার্জিলিং পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল শিল্পাঞ্চল রানীগঞ্জের 3 যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বুধবার রাতে রানীগঞ্জ থানার 11 থেকে দার্জিলিং এর জোরবাড়ি থানার পুলিশ 3 জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম যথাক্রমে সৌভিক দাস, সোনু গড়াই ও পীযূষ গড়াই। বৃহস্পতিবার সকালে ধৃতদের আসানসোল সিজিএম আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন নাকচ করে তাদেরকে ট্রানজিট রিমান্ডের নির্দেশ দেন। এরপর দার্জিলিং পুলিশ ওই 3 জনকে দার্জিলিং এ নিয়ে যায়। জানা গিয়েছে গত 14 সেপ্টেম্বর দার্জিলিং এর জোর বাড়ির বাসিন্দা অক্ষরা গুরুংকে এক ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের আধিকারিক বলে পরিচয় দিয়ে ফোন করে। অভিযোগ, ফোনে এটিএম এর কার্ড ব্লক হয়ে যাওয়ার কথা বলে নানা অছিলায় তার কাছ থেকে এটিএম এর গোপন পিন নম্বরটি নিয়ে নেয়। এরপরে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বেশ কয়েক দফায় অক্ষরা গুরুং এর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হয় টাকা। ঘটনার কথা জানতে পেরে অক্ষরা গুরুং অভিযোগ দায়ের করেন থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে জোড়াবাড়ি থানার পুলিশ পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের রানীগঞ্জ থানার 11 এলাকা থেকে সৌভিক দাস, সোনু গোড়াই ও পীযূষ গোড়াইয়ের কথা জানতে পারে। এরপরে আসানসোল পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে বুধবার রাতে ওই 3 অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনা চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা एलाकाय। पब्लिक टाइम्स। दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तृणमूल महिला कांग्रेस ने निकाला टैब्लो। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर से हरी झंडी दिखाकर टैब्लो को किया गया रवाना। टैब्लो विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर लोगों को करेगा जागरूक। दुर्गापुर में तृणमूल महिला कांग्रेस की तरफ से राज्य के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा के दौरान आम लोगों को कोरोना वायरस महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष पहल की गई है। शुक्रवार को दुर्गापुर 2 नंबर ब्लॉक तृणमूल महिला कांग्रेस की तरफ से एक टैब्लो निकाला गया, जो विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर लोगों को कोरोना वायरस महामारी के प्रति जागरूक करेगा। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मिन्नती हजरा, दुर्गापुर टाउन तृणमूल कांग्रेस के कन्वेनर मृगेंद्र पाल ने हरी झंडी दिखाकर टैब्लो को रवाना किया। इस मौके पर दुर्गापुर नगर निगम की एमआईसी राखी तिवारी समेत अन्य कर्मी भी उपस्थित थी। तृणमूल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मिन्नती हजरा ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए हमें और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि ये टैब्लो विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर लोगों को जागरूक करेगा। लोगों से अपील की जा रही है कि कोलकाता हाई कोर्ट और राज्य सरकार के कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें, मास्क पहनकर पूजा घूमने निकले, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और शारीरिक दूरी का अवश्य पालन करें। আমাদের বঙ্গবাসী, আমাদের তথা পশ্চিম বর্ধমানবাসী, আমরা প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে একটা বার্তা দিতে চাই মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, যে এখনও দেশ করোনা মুক্ত নেই। তাই আমরা কিন্তু একটা করোনা বিধি মেনে এই মহান উৎসবটি আমরা পালন করব, এবং যেটা মাস্ক এবং স্যানিটাইজার অবশ্যই যেন ব্যবহার করা হয়, আর সকলে যাতে সুস্থ থেকে ভালো থেকে উৎসবটা 4 দিন যেন ভালোভাবে কাটায়, এটা আমরা প্রচার করার জন্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা একটি প্রচার গাড়ি সূচনা করলাম। এই গাড়ি আমাদের 4টে দিন, পুজো 4টে দিন মণ্ডপে মণ্ডপে, এবং এই কদিন পুজোর সপ্তমীর আগে পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকটি ওয়ার্ড, প্রত্যেকটি এলাকায় কিন্তু এই গাড়ি যাবে, একটা সতর্কবার্তা। दुर्गापुर से साधन रुच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
পুজো কমিটিগুলির কাছে করোনাকালে সরকারি বিধি ও হাইকোর্টের নির্দেশিকা মেনে চলার বার্তা দিতে দ্বিতীয়ার সন্ধ্যায় আসানসোলের হীরাপুর থানা পুলিশের তরফে বার্নপুর এলাকার সমস্ত পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে করা হলো বৈঠক। করোনাকালে পুজো মণ্ডপে দর্শকের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ভিড় এড়াতে অঞ্জলি দেওয়ার ক্ষেত্রেও কড়াকড়ির কথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার। পুজো উদ্যোক্তাদেরও রাশ টানতে কলকাতা হাইকোর্ট এবার জানিয়ে দিয়েছে, কোভিড প্রতিষেধকের 2টি ডোজ না থাকলে মণ্ডপে ঢোকা যাবে না, অঞ্জলিও দিতে পারবেন না, সিঁদুর খেলাতেও যোগ দিতে পারবেন না 2টি ডোজ নেওয়া না থাকলে। বিভিন্ন পুজো মণ্ডপের নির্দেশ মানা হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখা হবে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফেও। কোনো পুজো কমিটি আদালতের নির্দেশ না মানলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে, এমনটাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছোট মণ্ডপে অন্তত 15 এবং বড় মণ্ডপে 60 জন সর্বোচ্চ ঢোকার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। মণ্ডপের ভিতরে আরতি সিঁদুর খেলায় বাধা নেই, তবে ভিড়ের ক্ষেত্রে রাশ টানতে হবে, এমনটাই নির্দেশিকা হাইকোর্ট এবং সরকারের। আর এই নিয়েই দ্বিতীয়ার সন্ধ্যায় বার্নপুরের দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে সচেতনতামূলক বৈঠকের আয়োজন করেছিল হীরাপুর থানার পুলিশ। বার্নপুরের মোনালিসা ব্যাংকুয়েট হলে ছিল এই বৈঠকের আয়োজন। বৈঠকে পুলিশ আধিকারিকরা পুজো কমিটিগুলির কাছে সরকার এবং হাইকোর্টের নির্দেশিকা মেনে চলার আবেদন রাখেন। অশোক দাসবাবু একদম ঠিক উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু কোনো প্রাইজ নেই। সেটা হচ্ছে ছোট পুজোর ক্ষেত্রে পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে ছোট পুজোর ক্ষেত্রে 15 জন, বড় পুজোর ক্ষেত্রে 25 থেকে 30 জন, এটা গাইডলাইন আছে। কিন্তু একটা জিনিস বলা আছে যে সেটা কিন্তু ফ্লোটিং লিস্ট হবে না, মানে আপনি প্রতিদিন লিস্টে নিজের মতো চেঞ্জ করতে পারবেন না, আপনাকে একটা পার্মানেন্ট লিস্ট রাখতে হবে। ঢাকি এবং যা আছে পুরোহিত আছে, লোক আসলো, অনেক সাংবাদিকরা আসলেন, ছবি তোলা হচ্ছে, এটা একটা খুব প্রাইডের ব্যাপার ছিল, গর্বের ব্যাপার ছিল। গ্যাদারিংটা কম করতে হবে, মূল উদ্দেশ্য গ্যাদারিং কম করা। আচ্ছা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করার জন্য কি কি পদ্ধতি নিতে হবে, কি বলা আছে? ইসমাইল থেকে সৌমেন্দ্র একদম সঠিক উত্তর দিয়েছেন। মার্কিং হবে পার্মানেন্ট মার্কিং, মার্কিং গুলো গোল গোল দাগ করে, সাদা সাদা গোল দাগ করে পার্মানেন্ট মার্কিং। রাধানগর ক্লাবের একটা অদ্ভুত জিনিস করেছে, দেখে এলাম। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। এখন সময় আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। আসানসোলের বার্নপুর এয়ারপোর্টের কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার লক্ষ্যে আসানসোলের এডিডিএর কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক প্রশাসনিক বৈঠক। আগামী 7 দিনের মধ্যে এয়ারপোর্ট নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করা হবে। শুক্রবার আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের কার্যালয়ের সভাকক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে বার্নপুর রিভার সাইডে এয়ারপোর্ট তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করার লক্ষ্যে আলোচনা করা হলো। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসক, এডিএম, এসডিএম, পুর প্রশাসক সহ জেলার আধিকারিকেরা। বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা হয়। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে আগামী 7 দিনের মধ্যে দ্রুত গতিতে এর জন্য কাজ শুরু হবে।
বন বিভাগ, ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট, পিএইচই দপ্তরের সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটাই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এরপরই বন বিভাগের তরফে ওই এলাকার পরিদর্শনও করা হয়েছে। ওই এলাকায় এয়ারপোর্ট তৈরির লক্ষ্যে 50টির মতো বড় গাছ কাটা হবে বলে জানানো হয়েছে প্রশাসনের তরফে। আগামী 2-1 দিনের মধ্যেই শুরু হবে এই কাজ, যা 7 দিনের মধ্যে দ্রুততার সঙ্গে শেষও করা হবে। एयरपोर्ट के ऑपरेशनलाइजेशन को लेकर वो कार्यान्वित करने के लिए एक मीटिंग हुई है। वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर थे, हमारे चेयरमैन एडीडीए थे, हमारे अमरनाथ मुखर्जी जो बोर्ड चेयरमैन है अभी, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन, वो थे। मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, हमारे सब डिविजनल ऑफिसर थे। हम सब लोगों ने और उसके साथ साथ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट और लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी भी उपस्थित थे। आज जो महत्वपूर्ण हम घटना आपको बताने जा रहे हैं वो है ये है कि बनपुर एयरपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी, वहाँ पे फॉरेस्ट के अधिकारियों ने पूरा वहाँ पे सर्वेक्षण किया है। उसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने भी सर्वेक्षण किया है, लैंड अधिकारी भी थे, हमारे एसडीओ ऑफिस से भी अधिकारी थे। तो अराउंड 50 ऐसे पेड़ है जो मतलब काटने की जरूरत है और वहाँ के लोकल जो लोग हैं, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हम ये जो पेड़ है ये काटने का काम तुरंत शुरू करने जा रहे हैं। संतोष मंडलेर रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, आसनसोल। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एनफोर्समेंट ब्रांच ने मिलावटी आटा, बेसन और मैदा बेचने के आरोप में रानीगंज के एक आटा चक्की मालिक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। एनफोर्समेंट ब्रांच की एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रानीगंज के हिलबस्ती इलाके में छापेमारी कर आटा चक्की से भारी मात्रा में मिलावटी आटा, बेसन और मैदा जब्त किया। एनफोर्समेंट ब्रांच की इस कार्रवाई को लेकर रानीगंज में हड़कंप मच गया है। नामी कंपनियों का लेबल लगाकर फर्जीवाड़ा करने एवं मिलावटी सामग्री बेचने के आरोप में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एनफोर्समेंट ब्रांच ने एक आटा चक्की मालिक एवं उसके एक कर्मचारी को अपने गिरफ्त में लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर एनफोर्समेंट ब्रांच की टीम ने रानीगंज थाना क्षेत्र के हिलबस्ती इलाके में स्थित आटा चक्की में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में आटा, बेसन और मैदा जब्त कर लिया। साथ ही इस मामले में आटा चक्की के मालिक तारकनाथ सिंह एवं उसके एक कर्मी को पकड़कर अपने साथ ले गई। एनफोर्समेंट ब्रांच की इस कार्रवाई को लेकर वे इलाके में हड़कंप मच गया। सूत्रों ने बताया कि एनफोर्समेंट ब्रांच को काफी समय से यह शिकायत मिल रही थी कि नामी कंपनियों का लेबल लगाकर मिलावटी आटा, बेसन एवं मैदा बेचा जा रहा है। पैकेट पर दूसरी कंपनी का लेबल लगा होता था, जबकि पैकेट के भीतर मिलावटी सामग्री भरी होती थी। शिकायत मिलने के बाद एनफोर्समेंट ब्रांच की टीम ने जाल बिछाया और आखिरकार आटा चक्की में छापेमारी कर इस पूरे गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। रानीगंज थाने की पुलिस के साथ मिलकर एनफोर्समेंट ब्रांच की टीम आटा चक्की में पहुंची, जहां से एक ट्रक आटा, बेसन और मैदा जब्त कर लिया। साथ ही उसके गोदाम को भी सील कर दिया गया। एनफोर्समेंट ब्रांच अब आटा चक्की के मालिक से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह गोरख धंधा कब से चल रहा था एवं मिलावटी आटा, बेसन एवं मैदा की आपूर्ति किन किन इलाकों में की जाती थी। गौरतलब है कि इससे पहले भी रानीगंज में इस तरह के मिलावटी गोरख धंधे का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस और एनफोर्समेंट ब्रांच की टीम ने सरसों तेल में मिलावट एवं नकली सौंदर्य प्रोडक्ट बेचे जाने का भंडाफोड़ किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন সময় আবার একটু বিরতির। की रक्षा और अधिक पौष्टि एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट।
आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चक्की फ्रेश आटा मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842। খবর শেষ করব, তবে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। অবৈধ কয়লাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ও লালার 4 সঙ্গীকে পেশ করা হলো আসানসোলের স্পেশাল সিবিআই কোর্টে। অভিযুক্তদের জামিন নাকচ করে 4 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। 8 নভেম্বর হবে ফের শুনানি। পুলিশের ছদ্মবেশে দুর্গাপুরের ব্যস্ততম বাজারে কেপমারির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। একেবারে ফিল্মি কায়দায় দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারের ঘটনায় পুজোর আগে তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। পোস্টমাস্টার হত্যার ঘটনায় 2 অভিযুক্তকে আসানসোল জেলা আদালত দিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। 2012-র 18 এপ্রিল পোস্টমাস্টার সুশীল যাদবকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। ব্যাংক আধিকারিকের পরিচয় দিয়ে 70,000 টাকা হাতানোর অভিযোগে রানীগঞ্জের 11 থেকে সাইবার চক্রের 3 জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনা ঘিরে তৈরি হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। দুর্গাপুজো উপলক্ষে কোভিড বিধি মেনে চলার আবেদন জানিয়ে প্রচার গাড়ির উদ্বোধন করা হলো পশ্চিম বর্ধমান জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। ট্যাবলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মিনতি হাজরা। পুজো কমিটিগুলির কাছে কলকাতা হাইকোর্ট এবং সরকারি বিধি নিষেধ মেনে চলার নির্দেশিকা জারি করা হলো হীরাপুর থানার পুলিশি তরফে। দ্বিতীয়ার সন্ধ্যায় ছিল এই পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে এই বৈঠকের আয়োজন। আসানসোলের বার্নপুর এয়ারপোর্টের কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার লক্ষ্যে আসানসোলের এডিডিএর কনফারেন্স হলে এদিন হয়ে গেল প্রশাসনিক বৈঠক। 2-1 দিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে নির্মাণের কাজ। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।